अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स इंसानी और बशरी जोग्राफिया का आगाज़ कर रहे हैं। कोर्स का आगाज़ करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला पेश आ रहा हो या किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा मौजू है इंसान और माहौल का ताल्लुक़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान और माहौल में एक गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट या माहौल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? द सराउंडिंग आर कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। यानी एक इंसान या जानवर या कोई भी दरख्त जिस माहौल में रहते हैं या जिस माहौल में काम करते हैं उसको उस जगह को और उसके इर्द गिर्द के हालात को उसका माहौल कहते हैं। यानी हम जिस जगह पर भी रहेंगे उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हमारा माहौल होगा। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट या माहौल की इकसाम। माहौल की दो इकसाम हैं, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट या तबई माहौल और मैन मेड इन्वायरमेंट या इंसानी माहौल। तबई माहौल से मुराद वो माहौल है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसको आमतौर पर नेचुरल इन्वायरमेंट या कुदरती माहौल भी कहा जाता है। मैन मेड इन्वायरमेंट से मुराद वो इन्वायरमेंट या वो माहौल है जो इंसान ने बनाया है। इसको आमतौर पर सोशल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट या माहौल के अज्जा। माहौल के अज्जा दो किस्म के हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट से मुराद जानदार अशिया हैं। जितनी भी जानदार अशिया जिनमें दरख्त, इंसान, जानवर सारे आ जाते हैं वो हैं। जबकि अबायोटिक कंपोनेंट से मुराद गैर जानदार अशिया हैं। जितनी भी गैर जानदार अशिया होंगी वो अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगी। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। इस डायग्राम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स की मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, एनिमल्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर यानी पानी, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, सॉइल यानी मिट्टी, एयर यानी हवा और टेम्परेचर वगैरह शामिल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इंसान की ज़िंदगी पर असरानंदाज होते हैं। इस डायग्राम में आपको वही रिलेशनशिप समझाया जा रहा है कि किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इंसान की ज़िंदगी और इंसानी सरगर्मियों पर असरानंदाज होते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ चाहे वो सियासी हों, माशी हों या माशरती, उन सब पर माहौल के मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट या अज्जा के असरात होते हैं। मैन एंड फिज़िकल इन्वायरमेंट यानी इंसान और तबई माहौल। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि तबई माहौल इंसान पर किस तरह असरानंदाज होता है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट या तबई माहौल से मुराद वो माहौल है जो कुदरती तौर पर मौजूद होता है और वो इंसान पर मुख्तलिफ़ तरह से असरानंदाज होता है। आने वाले स्लाइड में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। तबई माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर इंसानी ज़िंदगी पर असरानंदाज होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स या तबई खदखाल की। तबई खदखाल इंसानी ज़िंदगी पर असरानंदाज होने वाले सबसे अहम अनासर हैं। इनमें पहाड़, दरिया और समंदर वगैरह आ जाते हैं। किसी भी इलाके में मौजूद इंसानों की ज़िंदगी का दारोमदार काफ़ी हद तक फ़िज़िकल फ़ीचर्स पर होता है। इसके बाद आ जाता है क्लाइमेट या आबो हवा। किसी भी इलाके की आबो हवा उस इलाके के लोगों पर असरानंदाज होती है और ये फ़िज़िकल या तबई माहौल का दूसरा बड़ा अंसर है। इसके बाद आ जाता है वेजिटेशन या नबातात। वेजिटेशन या नबातात से मुराद मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और पौधे वगैरह हैं। किसी भी इलाके की वेजिटेशन या नबातात का असर वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आ जाता है एनिमल या जानवर। जानवर या एनिमल भी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अहम असरात मरतब करते हैं। यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हैवानी ज़िंदगी का इन्हिसार तबई नकूश, आबो हवा और नबातात पर होता है। अब हम तबई माहौल के इंसानी ज़िंदगी पर मरतब होने वाले असरात का जायज़ा लेते हैं।
اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی انسانی طبعی ماحول اور ترقی۔ کسی بھی علاقے اور اس کے انسانوں کی ترقی کا انحصار وہاں کے طبعی ماحول پر ہوتا ہے۔ ماحول انسان کی بہت سی معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اینڈ پروفیشن۔ پروفیشن کہتے ہیں پیشے کو، یعنی طبعی ماحول کس طرح انسانوں کے پیشوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی بھی علاقے کا طبعی ماحول وہاں کے انسانوں کے پروفیشن یا پیشوں پر بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو زیادہ تر مچھیروں کی بستیاں ساحلی علاقوں میں ہی ملیں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر، یعنی طبعی ماحول اور زراعت۔ کسی بھی علاقے کی زراعت کا انحصار وہاں کے طبعی ماحول پر ہوتا ہے۔ میدانی علاقوں میں پائی جانے والی فصلیں اور پہاڑوں میں پائی جانے والی فصلوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز۔ اکنامک ایکٹیویٹیز سے مراد کسی بھی قسم کی معاشی سرگرمیاں ہیں جو انسان اپنے معاش کے لیے کرتا ہے۔ تو طبعی ماحول کسی بھی علاقے کے لوگوں کی معاشی سرگرمیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امپیکٹس آف کلائمیٹ آن ہیومن لائف، یعنی ماحول یا آب و ہوا کی انسانی زندگی پر اثرات۔ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کلائمیٹ سے مراد آب و ہوا ہے، اس میں بارشیں، بادل اور ہوائیں وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے امپیکٹس آن شیلٹر، یعنی کہ اب کسی بھی علاقے کی آب و ہوا وہاں کے لوگوں کے گھروں اور رہنے کی جگہ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کبھی مری گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے گھروں کی بناوٹ ہم لوگوں کے گھروں سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگلا آ جاتا ہے امپیکٹ آن ڈائٹ یا خوراک پر اثرات۔ تو کلائمیٹ یا آب و ہوا جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کی خوراک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کے آب و ہوا کے مطابق اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپیکٹس آن ہیبٹس، یعنی کہ عادات یا مختلف جو عادتیں ہوتی ہیں انسان کی، اس پر بھی آب و ہوا اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپیکٹس آن ریسورسز میں مختلف قسم کے جو قدرتی ریسورسز یا قدرت بھی آ جاتے ہیں اور انسانی ریسورسز بھی آ جاتے ہیں، ان پر بھی آب و ہوا اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپیکٹس آن ورکنگ کیپیسٹی۔ مختلف علاقے کی آب و ہوا سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو ورکنگ کیپیسٹی یا کام کرنے کی استطاعت ہے وہ کتنی ہے۔ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ان ہیومن انوائرمنٹ انٹریکشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور ماحول کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان نظریات کو مکاتب فکر کہا جاتا ہے۔ دو اہم ترین مکاتب فکر انوائرمنٹل ڈٹرمنزم اور انوائرمنٹل پاسبلزم ہیں۔ آنے والی سلائیڈ میں ہم انہی دونوں مکاتب فکر پر بات کریں گے۔ انوائرمنٹل ڈٹرمنزم سے مراد یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کی مختلف سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو انوائرمنٹل پاسبلزم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی انسانی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو آپ میں انسانی سرگرمیاں یا جو کلچرل فیکٹر ہیں وہ بھی انوائرمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کور تھیمز آف انوائرمنٹل ڈٹرمنزم۔ اس مکتبہ فکر کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انسان ماحول کا تابع ہے، یعنی انسان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ماحول کے تابع ہیں اور انسان ماحول کے رحم و کرم پر ہے۔ انسان کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ یا جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ماحول کے تابع ہوتے ہیں۔ کور تھیمز آف انوائرمنٹل پاسبلزم۔ اس مکتبہ فکر کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انسان ماحول کا تابع نہیں ہے۔ انسان اپنے فیصلے کرنے میں اور اپنے لیے مختلف راستوں کے انتخاب میں آزاد ہے۔ ماحول صرف انسان کو مواقع فراہم کرتا ہے اور انسان اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے۔
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म और इन्वायरमेंटल पॉसिबलिज़म की कशमकश के नतीजे में एक नया मकतबा फ़िक्र उभर कर सामने आया है जिसे इन्वायरमेंटल परसेप्शन कहा जाता है। इस मकतबा फ़िक्र के मानने वालों का दावा है कि ना तो इंसान कुल्ली तौर पर आज़ाद है और ना ही माहौल कुल्ली तौर पर इंसान पर असरअंदाज होता है, बल्कि दोनों अफ़ाम व तफ़हीम से काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आखिर में वही बात कि अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो या कोई भी मसला दरपेश आ रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मसला बता सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।